Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul itsnain 23 Desember 2024 bertepatan dengan 21 Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah fi Ilmi Taisir As-Sarf. Qala al-muallif ittisalu ta'ad-dhamir aw nunihi bil fi'li as-sulasi. Pembahasan kita adalah bertemunya fi'lun madhi dengan domir-domir. Maka bagaimana cara membacanya? Jika fi'lun madhi itu sahih, salim, dan jika fi'lun madhi itu adalah fi'lun madhi yang mu'tal al-akhir atau mu'tal ain, yakni ajwaf atau nakis, bagaimana? Maka ini adalah perkara yang penting, karena setiap fi'il yang bertemu dengan domir, baik domir ta ataupun domir nun, dan nun di sini ada dua, domir nun bimakna nahnu, dan domir nun juga yang diinginkan di sini adalah nun niswah, seperti dorobna. Maka di sini berbeda antara nun niswah dari segi makna dengan dorobna nahnu. Maka mungkin kita praktekkan di pelajaran ini jadwal sorf yang mungkin kalian pernah pelajari. Maka mari kita ajari kalian masuk fi'lun madhi kepada domir. Fa'altu, fa'alna, itu kita ambil dari fa'ala, dan nanti bisa diganti kalimat fa'ala dengan doroba, dengan jalasa, dengan qata'a, dan yang lainnya. Maka di sini kita berikan contoh fa'altu, fa'alna. Ayo dibaca. Aina mikrofon. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Makna dari wazan sarf ini seperti kita ketahui fa'altu, fa'alna. Ini untuk orang yang berbicara sendiri. Aku telah melaksanakan, kami telah melaksanakan. Adapun fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, 6 ini untuk mukhatab. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum untuk laki-laki, kamu. 1 fa'alta, kamu berdua, fa'altuma, kalian bertiga, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna untuk mu'annatsah, mukhatab juga yang diajak bicara. Kamu perempuan fa'alti, kamu perempuan berdua, fa'altuma, kamu perempuan bertiga, fa'altum. Adapun fa'ala, fa'ala, fa'alu ini untuk ghaib. Dan 3 tadi fa'ala 1 dia yang melaksanakan, kalau 2 fa'ala, kalau bertiga dan selanjutnya jamak fa'alu, mereka telah melaksanakan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna ini untuk mereka perempuan. 1 orang melaksanakan perempuan, dia fa'alat. Fa'alata, dia perempuan melaksanakan perbuatan ini.
Fa'alat, fa'alata, fa'alna, mereka banyak perempuan melaksanakan ini. Maka ini dari wazan yang akan nanti kita pelajari di bab ini. Ittisal ta'ad dhamir au nunihi. Bersambung ta' dhamir seperti tu, ta, tuma, tum, dan nun dhamir, dorobna dan dorobna dengan fi'il. Kita sempurnakan juga, kita masuk misalnya kepada fi'il. Kalau tadi fa'ala, sekarang kita ganti dengan perbuatan yang lain. Misalnya apa? Doroba, biar tukang pukul kalian. Dorobtu, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Al-an kul wahid. Yalla anta awalan. Jalasa. Jalasa, Jalastu. jalastu, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, 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 Jalasata. jalasata, jalasna. Hudaifah. Tadi jalas. Wal'an muradifnya apa? Jalasa. Qa'adtu, Taib. Al-an qa'adtu. qa'adtu, qa'adana, qa'adta, qa'adtuma, qa'adtum, qa'adti, qa'adtuma, qa'adtunna, qa'ada, qa'ada, qa'adu, qa'adat, qa'adata, qa'adna. Anta turid darb. Waqafa. Waqafa, waqaf, Nah, kan darb. waqaftu, waqafna, waqaftum. Yalah. Waqafta, waqaftuma, waqaftum. Waqafti, waqaftuma, waqaftum. Waqaftunna. Waqafa, waqafa, waqafu. Waqafat, waqaf. Waqafta, waqafna. Waqafat. Waqafata. Waqafata, waqafna. Uktub anta. Ma taktub. Anta hasiba. Hasibtu, hasibna, hasibta, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibtunna, hasiba, hasiba, hasibu, hasibat, hasibata, hasibna. Uktub sawa ya Abdurrahman. Kamanas. Katabt. Katabatu, katabana, katabata, katabutuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabana. Halas, mau ditambah berapa? Ayo yang lain. Zakaro. Zakartu, zakarna, zakarta, zakartuma, zakartum, zakarti, zakartuma, zakartunna, zakara, zakara, zakaru, zakarat, zakarata, zakarna. Lupa. Apa lupa? Nasia. Nasiatu, nasiat. Nah, ini lupa nasia berarti nakis. Ayo dibaca. Nasitu, nasina, nasita, nasituma, nasitum, nasiti, nasituma, nasitunna, nasia, nasia, nasiu, Nah, nasia, nasia, nasu. nasia, nasia, nasu, nasiat, nasiata, nasiat, nasiana. Nasiat, nasiata, nasina. Kalau nasi goreng apa? Antalan tadi nasi. Sekarang tahu. Arafa mengetahui, tahu ya, mengetahui. Arafa, arafa, araftu. Gimana arafa langsung?
Dakartu, dakarna. Jadi Araftu, arafna, arafta, araftuma, araftum, arafti, araftuma, araftunna, arafa, arafu, arafata, arafna. wa anta hafidha. Hafidtu, hafidna, hafidta, hafidtuma, hafidtum, hafidti, hafidtuma, hafidtunna, hafidna, hafidnu, Hafidha. hafidha, Bid'ah. Hafidha. hafidu, hafidot, hafidotna, hafidota, hafidno, hafidna. Topik. Taib, biar lebih paham sekali lagi. Ganti lagi. Biar paham. Ya Allah, qara'a yang gampang. Qara'tu, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'ta, qara'tu, Salah lagi. qara'a, qara'u, qara'at, qara'ta, qara'at, Doib. qara'ata, qara'na, Qara'ata. qara'ata, qara'na. Aina hadal harab? Idan idza huwa yaqra haraba. Harabtu, harabna. Lari. Al-an ba'da ma arafna hada, sekarang kita baca. Di sini nanti akan jelas setelah kalian mengetahui dari permasalahan tadi, bisa mentasrif. Sekarang bisa dipahami dengan cepat. Wal murad bi ta'dhamir ta'ul fa'il al mutaharrikah nahwu qara'tu, qara'ta, qara'ti. Hada huwa ta. Wa man nun kaif wa binun adhamir na, yakni untuk yang mutakallim jamak, darabna lil fa'il nahu qara'na. Wa nun yang kedua nun an-niswah nahu qara'na. Beda antara qara'na dengan qara'na. Maka qara'na mutakallim nahnu jamak. Qara'na ghaib lin nisa. Baik. Al-an nahnu naqra' tamam li'anna nafham al-an. Al-an tambihat ida usnidal fi'il madi ila ta ad-dhamir aw nunuhu sukina akhiruhu mutlaqan karahata tawali arba mutaharrikat fima huwa kal kalimah wahidah. Idan fi'lun ayu fi'lun madi mathalan daraba, sajada, wa kadalik alima. Ini yang belum tadi ya dicontohkan. Alima, sajada, dan tadi apa? Wa'ada atau apa saja. Maka di sini jika bertemu dengan domir ta ataupun nun tadi sukina akhiruhu, maknanya akhirnya itu disukunkan. Jadi kalau tadi qata'a, ainnya disukunkan. Jadi qata'tu disukunkan, qata'na. Begitupun misalnya wa'ada, wa'adtu, akhirnya lamul fi'ilnya itu disukunkan. Itu maknanya. Itu secara mutlak. Kenapa? Karena Arab tidak bisa membaca 4 tawali mutaharrik. Jadi kalau misalnya tadi qa'ad masuk domir tu, disukunkan secara mutlak qa'adtu. Di Arab tidak bisa dimasuki domir tu ini dan dia dalam keadaan fathah. Jadi qa'adatu. Jadi semuanya misalnya kita baca qa'adatu, qa'adana, qa'adata, qa'adatuma, qa'adatum, tidak ada. Arab tidak bisa menyebut 4 mutaharrik. Jadi harus disukun qa'adtu.
Jalasa, jalastu, jalastuma, jalastum. Harus disukun lamul fi'li. Fa in kana ghairu sulasi au sulasiyan sahihal ain fala yahdutsu fihi taghyir. Maka jika dia itu bukan dari sulasi, maknanya bukan dari sulasi seperti doroba sulasi. Seperti di sini akroma misalnya. Maka dia tidak berubah daripada karuma mimnya. Dikarenakan sahih al-ain akrom tu. Maka di sini akromna dan nasortu dan nasorna. Maka semuanya dalam keadaan sukun. Kemudian ada masalah. Wa in kana mudha'afan, apa itu mudha'af? Fi'lun madinya dalam keadaan mudha'af. Ini tukang kabur ini. Pelajaran kabur. Gimana kamu mau cerdas kalau tiap pelajaran ke WC? Pas selesai pelajaran duduk di masjid, tidak ke WC. Jangan diulang. Tiap pelajaran pergi ke WC, mesti. Pelajaran fajar, pelajaran mesti pelajaran itu belajarnya di WC. Lebih paham di WC dengan jin dan syaitan. Namun di masjid duduk, masya Allah, tidak pernah ke WC. Paham tuh? Jangan diulang. Ini dari talbis iblis. Iblis itu menyebabkan manusia lari dari ilmu berbagai cara. Waktu ustadz ngajar, sakit perut pingin kencing. Setelah selesai pelajaran masuk. Setelah selesai pelajaran terus di masjid. Tidak ada gangguan pencernaan. Paham tuh? Kecuali kalau mengantuk. Harus keluar. Wa in kana mudha'afan, ini masalah sekarang. Apa itu fi'lun mudha'af? Fi'lun mudha'af adalah ainul fi'li dan lam fi'li satu huruf. Seperti madda. Jadi asalnya madada. Dijadikan madda. Maka di sini in kana mudha'af yufakku tad'ifahu. Yufakku tad'ifuhu. Maka dibuka yang ditasdidkannya, yang diidghamkannya. Karena tadi ada pengidghaman, ada pentasdidan. Contoh madda. Maka madda yusamma fi'lun yang mudha'af karena ainul fi'li dan lamul fi'li sama-sama dal. Maka ditasdidkan. Jadi di kitabahnya jadi dua huruf saja, madda. Namun ada tasdid, maknanya madada. Nah di sini dia akan dikeluarkan, dalnya terlihat menjadi dua dikarenakan bersambung dengan domair. Jadi madda, ayo kita baca madadatu madadana, madadata madadatuma madadatum, madadati madadatuma madadatunna. Ayo baca. شوف هذا الصوت كذا امسك تحت اوكي هذا يلا اقرأوا Ntar dulu. Sekarang untuk ghaib, karena ghaib itu tidak ada domir yang masuk karena dinamakan al-fa'il domir mustatir, maka di sini pun tidak dibuka. Jadi dibaca madda, madda, maddu. Kenapa pertanyaannya? Karena tidak ada domir yang dohir. Beda dengan madadtu, madadna, tu, na ada. Namun dalam ghaib hanya madda. Seperti semua di dalam tasrif ini, ghaib jalasa misalnya,
jalasa, jalasa, jalasu. Mana domir mustatir? Takdiruhu huwa, huma, hum. Maka di sini pun sama. Madanya karena tidak ada domair ta dan nun yang masuk kepadanya, maka dia tetap menjadi mudha'af. Madad itu menjadi madda, madda, maddu. Maddat, maddata, baru setelah itu masuk domir nun, madadna, kembali lagi. Fahimtum? Ayo kita ulang. Madda menjadi madadtu, madadna, madadta, madadtuma, madadtum, madadti, madadtuma, madadatunna, madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna. Ayo dibaca, Rafiq, biar kita tahu paham apa tidak. Bapaknya kebetulan dengar. Madattu madatna, madatta madattuma madattum, madatti madattuma madattumna, madattunna, 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 madda madda maddu, maddata, salah, maddat maddat maddata, madatna, madadna. Tidak ada madadna, madadna. Baik, sekarang contohnya yang lain adalah barro. Baroro asalnya. Jadi barro. Barirtu, barirna. Ayo. Barirta, barirtuma, barirtum, barirti, barirtuma, barirtunna. Barro, barro, barru, barrot, barrota, barorna. Krau. Maafi saut. Irfa sautakum. Istama'u al-an. Yalla. Wa in kana sulasiyan naqisan ay muqtal akhir. Maka fi'il di sini jika muqtal akhir. Ruddat alifuhu ila asliha al-wawi auliya. Maka di sini dikembalikan asal dari alif itu menjadi asalnya waw atau ya. Contohnya da'a, da'autu, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'a, da'a, da'u, da'at, da'ata, da'auna. Ayo dibaca. Irfa sautakum. Maka kaidahnya dikembalikan dari fi'lun madi da'a, alif kan fi'lun madinya da'a, di saat masuk doa domair dikembalikan ima kepada waw jadi da'autu. Kapan dikembalikan? Jika bertemu dengan domir. Baqiya soal ghaib tidak bertemu dengan domir karena domirnya mustatir. Jadi kembali kepada da'a, da'a, da'u. Di sini tidak ada domir yang masuk. Maka begitupun kepada perempuan da'at hanya ditambah ta. Da'ata ditambah ta. Da'anya tetap. Maka di sini karena tidak ada masuk domir mutaharrik dan nun mutaharrik. Namun poinnya di sini jika nakis maka dikembalikan kepada waw atau ya. Kapan ya?
contohnya mado. Maka mado asalnya ya. Jadi masuk domir madaitu, madaina, madaita, madaituma, madaitum, madaiti, madaituma, madaitunna, mado, mado, madu, madot, madota, madaina. Ayo dibaca. Tambih juga wa in kana sulasiyan mu'tal ain. Sekarang ajwaf, mu'tal ain. Seperti apa mu'tal ain? Qala, ainul fi'linya yang mu'tal. Soma, ba'a, menjual. Maka di sini kaidahnya bagaimana? Jika ajwaf fa inna waznahu yataghayyar bisabab iltiqa as-sakinain. Fa in kana min fa'ila atau fa'ula, maka nukilat harakatul ain ilal fa. Harakatul ain pindah kepada fa. Litas. Jadi harakatul ain pindah kepada fa. Litanbih ala waznil fi'li. Lihat misal ala wazn fa'ila. Contohnya wifa, maka asalnya wifa. Maka bagaimana masuk domir tu, na, ta, tuma, tum? Jadi khiftu, khifna, itu ala wazn fa'ila dari wifa. Ayo kita baca semua. Khiftu, khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna. Lalu bagaimana dengan fi'il madhi ghaibnya? Khawifa, khawifa, khawifu, khawifat, khawifata, khawifna. Yalla ikra'u. Khawifa, khawifa, khawifu, majrur ainul fi'li. Baik, sekarang masuk kepada wazan fa'ula. Kalau tadi fa'ila, khawifa, ainul fi'linya waw, berarti ajwaf. Nah, di sini ala wazan fa'ula. Contohnya tawula, menjadi panjang atau jadi panjang atau telah panjang. Maka di sini fa'ula ala wazn tawula taharrak fihi ma harf al-illah wan fataha ma qablahu faquliba alifan fasara khafa wa tala. Ittasalat bihi mata al-fa'il aw nunihi fasukina akhiruhuma likarahiyati tawali arba'ah al-mutaharrikat fi ma huwa kal kalimah al-wahidah fasara khaftu dan taltu faltaqa sakinain fahudifat alif fasara khaftu wa taltu fa hasula labsun fi waznil kalimah hal hiya min fa'ula aw fa'ila fanukilat harakatul ain wa hiya al-kasrah fi khafa wa dhammah fi tala ilal fa ba'da hudifa harakatiha. Ini prosesnya. Litanbih ala waznil fi'il fasara khiftu khifna. Dan begitupun dari tawula menjadi dhammah, dari fa'ul fi'li menjadi tultu. Maka bedanya dengan khawifa dikasrahkan khiftu. Tawula ala wazan fa'ula tultu. Maka kita baca
tultu, tulna, tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna, tola. Asalnya dia dari wazan fa'ula menjadi tawula, maka kita sebut tawula, tawula, tawulu, tawulat, tawulata, tulna. Ayo dibaca dari tawula ala wazan fa'ula jadi dhammah tultu. Tawula, tulna. Wa in kana min fa'ala, sekarang jika dia fa'ala, kalau tadi fa'ila menjadi khawifa jadi khiftu, dan fa'ula dari tawula menjadi tultu. Lalu bagaimana jika ala wazan fa'ala? Nukilat harakati al-mujanasah ay al-munasabah lil ain ilal fa' litambih ala ainil fi'li al-mahdufah hal hiya wa aw ya. Ini prosesnya. Id la fa'idah fi naqli al-fathah li'anna awal kula madin maftuh. Misalu dzalik qultu wa bi'tu asluhuma qawwala wa bay'a taharraka fihima harful illah wan fataha ma qablahu faquliba alif fasara qala wa ba'a ittasalat fihi mata al-fa'il aw nunuhu fasukina akhiruhuma dikarahiyati tawali arba mutaharrikat fasara qaltu dan ba'tu faltaqa sakinan fahudifat al alif fasara qultu wa ba'tu. Maka di sini masih tersamar qultu dan ba'tu. Fa juhilat al ain al mahdufa hal hiya wawi aw ya fanukilat al harakah al munasabah lil ain wa hiya ad dhammah fi qala wal kasrah fi ba'a ilal fa ba'da hadfi harakatiha fasara qultu wa bi'tu. Maka di sini masuk nun jadi qulna dan qulna dan bi'na dan bi'na. Maka di sini untuk contoh yang ala wazan fa'ala, maka dicontohkan di sini dengan ba'a dan juga dengan qala. Adapun qala maka dibaca qultu, qulna dengan dhammah. Ayo kita baca qala sekarang. Qultu, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Yalah qala ala wazan fa'ala. Dan sama seperti ini ba'a, maka ainul fi'linya tidak diketahui fathah ya ataupun ain, maka diketahui bahwa dia adalah ya, jadi dikasrohkan. Maka kita baca gimana, tidak seperti qala menjadi kulna karena asalnya wawu, qawala jadi kulna dhammah. Namun karena baya'a asalnya ya, dari ba'a asalnya baya'a ya, berarti dikasroh seperti itu. Jadi bi'tu
bi'na, aku telah menjual. Bi'tu, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, ba'a, ba'a, ba'au, ba'at, ba'ata. Kembali kepada tadi, bi'na. Yalah, bi'tu, bi'tu, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, ba'at, ba'at, ba'u, ba'at, ba'ata, ba'at. Al-an mulahadah, ini perhatian. Ainul fi'li al-madi al-munqalibah alifan yu'rafu asluha hal huwa wawan aw ya bil mudhari'. Ini caranya. Bahwa fi'lun madi dari mana dia asalnya? Ainul fi'linya itu waw ataupun ya dari mana? Tinggal dirubah ke fi'lun mudhari'. Wa kadzalika jam'u taksir juga wal masdar. Contohnya lihat, qala. Di tengahnya alif ini dia asalnya apa? Waw atau ya? Sehingga nanti kita bilang di saat tasrifnya qul dhammah au ki seperti bi'tu. Karena bi'tu sama fi'il madinya ba'a. Dan di sini qala sama-sama. Namun qala asalnya waw, ba'a asalnya ya. Sehingga pas fi'lun madi pun berbeda. Qultu, tidak qiltu. Kenapa? Karena dia asalnya waw, jadi dhammah, qultu. Dan bi'a asalnya ya, jadi bi'tu. Bukan bu'tu, tapi bi'tu. Maka dari mana cara mengetahui asalnya waw, asalnya ya? Jadikan fi'lun mudhari' dan jam'ut taksir dan jadikan masdar. Contohnya qala. Coba jadikan fi'lun mudhari', qala yaqulu. Ada waw. Berarti dia asalnya waw. Jadi qala ada alif itu, qala tulisan madinya. Nah, alifnya itu ajwaf kan? Ajwafnya ini apa? Waw atau ya? Dari mana cara mengetahui? Berubah kepada mudhari'. Qala yaqulu. Berarti waw. Berarti qala wawnya, qala alif. Dari ajwafnya itu ainul fi'li dia asalnya waw. Dari mana? Dikarenakan di saat dimudhari'kan menjadi yaqulu, jadi dengan waw. Fahim? Yang kedua dengan masdar. Apa masdar qala? Qala yaqulu qawlan. Kama fil Quran qawlan sadida. Maka qawlan waw di sini menjadi masdar atau masdar yang berikutnya aqwal. Maka qaulan itu mufrad, jam'u taksirnya aqwalun. Maka di sini asalnya waw. Qaulan, aqwalun. Maka cara mengetahui qala tadi dengan 3 perkara. Pertama apa? Dijadikan mudhari', yaqulu. Dijadikan masdar qaulan, dijadikan jamak taksir aqwalun, ada wawunya. Disitulah cara mengetahui. Sekarang contoh ba'a. Maka kita ingin mengetahui ba'a di sini alifnya itu ya atau waw seperti qala, jadi yaqulu. Ba'a menjadi apa? Yabi'u. Bukan yabu'u seperti yaqulu dengan waw, tapi dengan ya. Jadi ba'a yabi'u. Ini cara mengetahuinya. Berarti ainul fi'li apa? Ya, yabi'u. Dirubah jadi masdar apa? Bai'an. Maka bai'an adalah masdar dari yabi'u, maka dengan ya jelas. Bai'an. Lalu dijamaknya apa? Buyu, seperti yang kita pelajari dulu, kitabul buyu, kitab hukum-hukum tentang jual beli, bay. Jadi jamaknya buyu. Ada ya apa? Waw, buyu. Ada ya, buyu. Maka di sini asalnya dia ya. Wa yu'rafu kadzalika bi isnadihi ila dhamir al-fa'il.
Dan diketahui juga di saat dikembalikan kepada domir fa'il, di saat masuk da'autu, da'auna, maka diketahuilah fi'lun madhi da'a menjadi da'autu, asalnya wawu. Dan juga roma misalnya untuk nakis, kita bicara sekarang nakis. Apa fi'lun nakis? Akhirnya alif. Da'a, maka asalnya wawu atau ya? Wawu. Dari mana tahu? Dimasukkan domir da'autu, da'auna, da'auta, wawu. Roma, melempar, akhirnya alif, roma. Nah, dia asalnya ya atau wawu? Masukkan kepada domir. Romaitu, tidak ada romautu di Arab, tapi ya romaitu. Contoh kepada kalian, silahkan. Saya berikan juga fi'lun naqis. Misalnya goza, goza di akhirnya alif atau tidak? Coba asalnya wawu atau ya? Wawu malakum. Gozautu, gozauna, gozauta, gozautuma, gozautum. Dan fi'lun mudhari'nya apa? Biar lebih jelas. Yabzu, bukan yabzi. Coba sekarang contoh yang lain. Sa'a. Sa'a. Alif lainah, sa'a. Berarti dia wawu atau ya? Ya, dari mana ketahui? Sa'aitu, sa'aina, itu kalau dijadikan fi'lun madhi. Tapi kalau dijadikan fi'lun mudhari', sa'aitu, sa'aina, afwan, itu fi'lun madhi. Kalau fi'lun mudhari' yas'a, yas'a, tidak begitu diketahui. Al-an tadrib, asnid al-af'al al-atiyah ila dhamir rafa' mutaharrik ma'a tashkil alfa wa bayan as-sabab. Roma yarumu, mala yamilu, haro yaharu, asya yaisu, nama yanamu. Di sini semuanya fi'lun yang ajwaf. Di sini al-muallif menginginkan seperti tadi. Jadi bi'tu dari ba'a atau qala menjadi kultu. Nah, di sini roma yarumu. Jadi bagaimana? Roma yarumu. Nah, ditulis di misal di wajibul manzil. Subcontohnya di sini asya dan juga nama. Sampai nama ini semuanya ajwaf. Maka nama apa kita katakan? Lihat. Nama yanamu. Maka masuk fi'il apa? Nimtu atau namtu atau numtu. Lihat di sini bagaimana. Dan juga rodda, yaruddu di sini menginginkan mudha'af. Berarti nanti masuk fa'il jadi roddatu misalnya, keluar. Nah, ditulis semua. Dan ala masuk bagaimana? Alautu atau alaitu. Dan Roma yarmi. Nah, di sini Roma dan ala dia nakis. Maka di sini dari Roma di sini ajwaf. Dan mala dan haro dan asya dan nama itu dibuatkan isnad fi'ilnya tadi. Jadi seperti asya, ini istu, isna, ista, istuma, nimtu, nimna, dan seterusnya. Dan begitupun ala dan Roma di sini nakis. Ayo dibuat.